أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله पढ़ो. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. بنياد قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى आगे रब्बुना ये बू को क्यों लंबा कर दिया? रब्बुना आई मद किसने करनी है? रब्बुना आई युबदिलना خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. अब मैं पूरी आयत पढ़ता हूँ, सुनो आप. आसा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून. कज़ालिकल अज़ाब ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.